4, versículo 29 y 30, leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice el pueblo, Amen. e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear in heaven the signs of the Son of Man, and them all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Puede sentarse. You may be seated, church. Sabe que hemos estado hablando sobre el tema después de la resurrección. As you are already know that we are talking about the sermon series after the resurrection. Porque cuando Jesús resucitó, Because when Jesus resurrected, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles sobre el reino. he was 40 days with his disciples after he resurrected, teaching them about the kingdom of heaven. Él los estaba preparando porque un suceso iba a ocurrir en el futuro. He was preparing them because in one day there was going to be an event that was going to happen. Y él les dijo que se mantuviesen en la ciudad de Jerusalén, And he was told to stay in they were told to stay in Jerusalem, para que esperasen la venida del Espíritu Santo. to be able to wait on the coming of the Holy Y Spirit. después, cuando el Espíritu Santo hubiese llegado sobre ellos, iban a recibir poder para ser testigos de ese reino que él And once the estableció. Holy Spirit came upon them, they were going to be empowered to be witnesses of the kingdom of God to all Por the eso es que nations. entonces, después de la resurrección de Cristo, es que todo esto está ocurriendo, hermano. And that's why after Jesus' resurrection, we see all this coming to be. Y en el mensaje anterior de la semana pasada les hablé que la iglesia de Jesucristo And we talked about last week that the church of Jesus Christ iba a reinar aquí en la tierra con Jesús. was going to reign here on earth with Christ. Y comprobamos por la palabra que la esposa del Cordero, And we proved through scriptures that the wife of the Lamb, que es la iglesia, va a ser parte de los ejércitos celestiales. the wife of the Lamb, which is the church, was be part of the heavenly host. Sí, hermano, la iglesia de Jesucristo va a reinar con Jesús aquí en el reino terrenal. Yes, church, the church is going to reign here on earth with Christ. Antes de la segunda venida de Cristo, hermanos, And before the second coming of Jesus, brothers and y sisters, estoy hablando de la segunda venida en gloria, and I'm talking about, when I say second coming, we're talking about the coming of Jesus. aquí en el mundo estará pasando por un periodo que se le conoce como la gran tribulación. The world will be going through certain things that we know as the Great Tribulation. Este será un tiempo en que Dios va a derramar su juicio sobre la tierra. And this will be a time where the God's judgment will be poured upon the earth, Un tiempo donde la ira de Dios va a ser manifestada. where the wrath of God will be manifested. Hermano, y no se escandalicen porque dentro de la ira de Dios está entretejida la justicia de Dios. And listen, guys, I need to let you know, I want you to know that the wrath of God, within it, we can find the righteousness and justice of God. Porque cuando queremos justicia, queremos que haya algo que se haga. And when we want justice for anything, we want something to be done. Si usted sufre una pérdida por causa de un crimen, usted quiere que se castigue al criminal, ¿verdad que sí? Brothers and sisters, if you were a victim of a criminal or a loss from a criminal activity, you would want to make sure that justice is served. Usted quiere que la justicia pues sea justa. You want to make sure that the justice system is righteous. Asimismo, todo el mundo entero ha pecado contra Dios. So therefore, all of the world has sinned against God. El mundo prácticamente ha perseguido al pueblo de Dios. The world has persecuted the people of God.
El mundo ha perseguido la iglesia de Jesucristo. The world has persecuted the church of Jesus Christ. El mundo ha hecho atrocidades contra criaturas inofensivas como los niños. The world has done atrocities toward innocent people, especially that of children. Porque el mundo le ha dado al diablo las riendas y el permiso para controlar y ser príncipe de este Because the mundo. world has given up the right to the enemy to do as he pleases and be prince Por of eso es this que world. Dios va a juzgar y va a juzgar con justicia. And that's why God is going to judge and judge righteously. Y cuando las personas le hablan de lo que es los mensajes escatológicos, And when we talk about sermons that have to do with eschatology, y la escatología es simplemente una palabra que se usa para definir tiempos del fin. and eschatology is a word that is used to define the study of end times. Pero muchas personas como que no quieren escuchar ningún mensaje escatológico. And a lot of people don't like to sit down and listen to eschatological sermons. Se les hace difícil entender de que Dios vaya a castigar y juzgar a esta tierra. It's hard for some people to understand that God is coming to punish this world. Pero déjeme decirle que tenemos que predicarlo. But let me tell you, we have to preach this Tenemos type que of stuff. enseñarlo. We need to teach y'all. Y en este mundo, antes de la venida de Jesucristo, hermanos, And before the coming of Jesus, antes de brothers, que Jesucristo se manifieste en gloria, before he's manifested in glory, el mundo entero estará pasando por ese periodo conocido como la gran tribulación. the world will be going through what we know as the Great Tribulation. Este será un tiempo en el cual Dios derramará su ira aquí en la tierra. This will be a time where God will pour his wrath on earth. Según Daniel, el profeta Daniel, este periodo durará 7 años. And according to the prophecies found in the book of Daniel, this time period will last about 7 years. Y en estos 7 años estará gobernando una persona aquí en el mundo entero. And in that 7 years, there'll be one person that will govern the whole world. Que segundo de Tesalonicenses lo identifica como el hijo de perdición. And for those that don't know, this person is identified in 2 Thessalonians as the child of perdition, El hijo de pecado, the child of sin, el malvado. the abomination. También se le conoce como la bestia. Also known as the beast. ¿Y por qué la bestia? And why is he known as the Porque beast? simbólicamente en el libro de Revelación y en la Biblia, bestia es un gobierno. Because symbolically, what is known as a beast is usually known symbolically as government O imperio. or empire. Pero también en el libro de Apocalipsis se le conoce como el anticristo, But also in the book of Revelation, he's also known as the Antichrist, que está en contra de Jesús, who is contrary to que Jesus, se opone a lo que es todo lo que es de Dios. who is in opposition of everything that has to do with God. Pero mire, el cristiano no debe sentir temor por los acontecimientos de la gran tribulación. But listen, brothers and sisters, the Christian shouldn't be worried about the things to come. Usted sabe que hay un grupo de cristianos You know, there's a group of Christians, que le gusta que como que le metan miedo. they like to kind of instill fear in people. Sí, como que cuando le hablan de cosas tenebrosas, como que les gusta, les fascina. It's like people are fascinated by terror, Pero también le da un temor. but it also gives them a little bit of fear. Pero el cristiano, hermano, no debe de tener temor sobre los acontecimientos de la gran tribulación. But brothers and sisters, Christians should not fear the end times and the things that are to come. Ni le deben de tener miedo a la bestia o al anticristo. Nor should they be afraid of the Antichrist or the beast. Ya que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:10, Since in Revelation chapter 3 verse 10 it y says, se lo voy a leer para que no lo busquen. and I'm going to read it so that you don't have to look at it. Estoy hablando cuando Cristo le dejó una carta a su iglesia. And I'm telling you, this is about when Jesus sent letters out to his churches. Una de las cartas le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. It says in chapter 3 verse Revelation, the book of Revelation verse 10, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth.
Eso para mí es un consuelo. For me, that is a console or a comfort. De que si eso ocurriera en estos tiempos como iglesia, parte de la iglesia de Jesucristo, no voy a sufrir That- de esa tribulación. That if that were to come as being part of the church of Jesus Christ, we are not going to suffer that. Entonces, si la Biblia está diciendo, y el mismo Jesús diciéndole a la iglesia que no pasarás por la prueba venidera, If God himself, Jesus is saying that we're not going to go ahead and suffer through that end trial, entonces ¿dónde va a estar la iglesia? then where will the church be? Bueno, la Biblia dice The Bible says que estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Bible says that we will be in heaven celebrating the Lamb Seremos feast la of God. esposa del Cordero. We will be the wife of God, the bride. Estaremos en una cena de las bodas del Cordero. We'll be in the great feast of the Lamb. Somos la esposa y somos los invitados que dice el libro de Revelación en las bodas del Cordero y la cena del The Cordero. book of Revelation says that we are the invited guests and the Lamb, the bride of Jesus. También dice la palabra de Dios que vamos a estar en el cielo recibiendo esa recompensa que Jesús prometió. And the Bible also says that we're going to receive our reward at that time as well. Porque también Jesucristo prometió y yo le creo. And listen, I believe in what the words that Jesus said because he promised them. Porque él dijo, "He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno como fuese su obra." Because he said in his word that I am coming soon and with me my reward for everyone who has done good. Entonces leímos en la lectura de introducción Mateo 24. And in Matthew 24 in our introductory passage, Y en Mateo 24 relata los eventos que anticipan la venida de Jesús. and Matthew 24 gives us the events that are anticipated when the coming of Christ comes. En una ocasión Jesucristo salía del templo. On one occasion, Jesus went out from the temple. Estaba acompañado de sus discípulos como de costumbre. He was accompanied, of course, like accustomed with his disciples. Ese templo era construido y todavía se estaban construyendo ciertas murallas y edificios de ese templo todavía. And that temple was being built, yet it was almost complete, but had certain parts that were still under construction. Todo país tiene un templo en la plaza, ¿verdad? O todo pueblo. Listen, every city or every municipality has a temple or a church built. El orgullo de ese lugar, el templo. The pride of that city is probably that temple. Y los discípulos estaban orgullosos del templo que se estaba construyendo. And the disciples were very joyful that they were having the temple being built. Maestro, mira qué cosa hermosa. And the disciples told Jesus, Master, Rabbi, look how beautiful and majestic is this temple. Como decía el abuelo de mi esposa, lo más grande del universo mundo. Like my mother's grandfather used to say, the most beautiful thing in the world above the world. Y Jesucristo, ustedes ven todo esto. You see all this? No va a quedar piedra sobre piedra que vaya a quedar en pie. Todo va a ser destruido. There will be no stone laid over that will be. Y después Jesús se va y está aparte en el monte de los olivos. And Jesus then goes apart and he goes to the Mount of Olives. Y eso todavía le estaba, ¿cómo es una palabra? Le estaba haciendo eco a los oídos de los discípulos. Esas palabras de Jesús. And the words of Jesus began to continue resonating as he was out there. Those words of there'd be no stone overturned in the temple. Maestro, pero ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal va a venir de tu venida? So the disciples asked, like, listen, what signs is going to happen of your coming? When is the day of the hour? ¿Cuándo va a pasar esto? When will all this happen? Jesús comienza a responderle. And Jesus responds. Parte de la respuesta a esa pregunta se cumplió en el año 70 de nuestra era. One part of that prophecy happened in 70 AD. No estoy hablando 1970, estoy hablando del año 70. We're not talking about 1970, we're talking about this year 70 AD. El templo fue destruido. The temple was destroyed. No está. It's no longer there. Se cumplió esa profecía That prophecy was fulfilled, y se va a cumplir el resto también. and the rest will also be completed. Entonces comienza Jesús y a hablarles a los discípulos sobre esa pregunta de su venida. And the disciples began to ask about those things that Jesus was talking about, his coming. A lo que el Señor le responde con una lista de acontecimientos que iban a suceder aquí en la tierra. And in response to the disciples, he lists all these things that are going to happen on earth. Iban a haber acontecimientos en la naturaleza. There was going to be things happening in nature. Iban a ocurrir cosas con los gobiernos del mundo, Things were going to happen in the governments of the world. con la economía del mundo. Things with the economy of the world. Y aún, hermano, con los cuerpos celestes. And even with the heavenly hosts.
the universal stars and everything in the universe. También el mismo poder demoníaco iba a ser manifestado en esos tiempos de esa tribulación. Even a demonic power was going to manifest in those days. Sin embargo, muchos interpretan estas palabras de Jesús como si fuesen señales del arrebatamiento de la iglesia. And a lot of people confuse these events with events that are going to be prior to the rapture or the taking up, the resurrection day. Se levanta una guerra por ahí. A war happens somewhere here on earth now. Ya comienzan a predicar en las redes sociales y señalan Mateo 24. And then everybody starts posting online or starts teaching and preaching. Oh, there goes the signs found in Matthew 24. Se levantó la pandemia del COVID. When COVID pandemic came upon us, Ya estaban en las redes sociales apuntando a Mateo 24:7 que iban a venir plagas sobre la tierra. socials and everyone was talking about how they were pointing to Matthew 24, all these plagues are happening in Jesus' coming. Se quema mitad de California y ya apuntan a Mateo 24. Half of California is burned through their forest fires, and they start pointing to Matthew 24. Quiero decir, hermano, que Mateo 24 no son señales sobre el arrebatamiento de la Listen, iglesia. brothers and sisters, I want to let you know that Matthew 24 has nothing to do with events that are proximity towards the coming of Jesus Christ. Simplemente quiero decirle que el arrebatamiento no va a tener ninguna señal. The day of resurrection, the rapture, will have no signs at all. Puede suceder ahora. It can happen Ay, now. qué lindo sería. How beautiful would that be, right? Puede suceder mañana. It can happen tomorrow. Puede suceder en 100 años. It can happen in 100 years. No importa cuándo sea, no va a haber señal alguna. Doesn't matter when it will happen, there will be no signs that are prior to its event. Tenemos que estar preparados. We must be prepared. Tenemos que estar vigilando. We must be vigilant. Tenemos que ser consistentes en nuestro caminar con Cristo. We must be consistent in our walk in faith, Perseverantes. persevering, Porque sabemos que el Cristo viene a buscar su because iglesia. we know that Jesus is going to come and pick up his church. Pero también tenemos que ser vigilantes, But we also must be vigilant, perseverantes, perseverant, constantes, and consistent, porque no sabemos si vamos a tener un resbalón y desnucarnos. because we don't know, one day we might just slip and fall and kill ourselves. Pero Mateo 24 no es una profecía de señales del arrebatamiento de la iglesia. But I want to let you know that Matthew 24 has nothing to do with the signs of the rapture or the Son resurrection of the church. simplemente señales de la venida de Cristo en gloria. It's just signs that of the coming of Jesus Christ. De esa venida en gloria, venir aquí a reinar. That coming of when he returns in glory into Ese government. Mateo 24 y esa pregunta de los discípulos, hermanos. And in that question that the disciples had in Matthew 24, ¿De qué señal habrá de tu venida? Esa pregunta. what signs will you have for us of the coming of Jesus? That question. Ellos pues se refirieron a la venida como el rey Mesías. They refer that these signs are referred to the King Messiah. Ese rey que fue prometido en el Antiguo Testamento. That king that was promised in the Old Testament. Ese rey que el ángel Gabriel le dijo a María dándole el anuncio del nacimiento. That announcement of the angel Gabriel that was given to the Virgin Mary. A esa venida es que ellos se referían y preguntaban. That the angel Gabriel said that this your son will be reigning. That signs and symbols is referring to that second coming. Que iba a restaurar el reino de Israel donde se iba a cumplir el pacto davídico. That the kingdom of Israel will be restored by the covenant, the Davidic covenant from David. Pero iglesia, nosotros tenemos que entender que el misterio del arrebatamiento But brothers and sisters, we need to understand that the mystery of the resurrection of the church. o de rapture. I like that word better. Tenemos que entender, hermanos, We must understand que los discípulos en este tiempo de Mateo 24, cuando hicieron esa pregunta, ellos no tenían ni la mejor idea. that the disciples had no idea. Eso fue un misterio que Dios se lo reveló como unos 20 años después al apóstol Pablo. This mystery of the rapture or the resurrection of the church was given and revealed to the apostle Paul years after them. Y vamos a leerlo. And we're going to read it. Vamos a buscar Primera de Corintios 15. Let's go ahead and open our Bibles to 1 Corinthians chapter 15. Tenga su Biblia, hermanos. Keep your Bibles open in that hand. Estamos predicando, pero estamos estudiando.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 through 55. Estoy escuchando paginita y quiero esperar. Se escuchan lindas las paginitas. Primera de Corintios 15, 51. Mire cómo dice. El apóstol Pablo escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. Look what it says. It says, "Behold, I tell you a mystery." Un misterio es algo que no había sido revelado. A mystery is something that has yet to be revealed. Es cuando usted se casa, usted cree que conoce a su esposo, pero después de la luna de miel, ese misterio se revela. It's like when you get married with your spouse, and when you get married, you don't really know who your wife is until your honeymoon is done and you're at home. It's a mystery. Yo Been revealed. dije esposo y él dice esposa. Gracias. I was being even. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose a morir, pero todos seremos transformados. Look what it says in 51. It says, "Behold, I tell you a mystery.